কলমকা আসসালামু আলাইকুম, আদাব। প্রিয় ত্রিপুরা মথার যত ওরিয়ার আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। যেরকম করে আপনারা এই ইলেকশনটা গিয়েছেন এবং ইলেকশনে কাজ করেছেন মানুষের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে, সেরকম করে গণতন্ত্র দেবার অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা ফিরিয়ে দেবার, মানুষের যে অধিকার, মানুষের যে সমস্ত কিছু সব কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার যে অঙ্গীকারবদ্ধতা আমরা মানুষের সঙ্গে করেছি, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ নির্বাচন হয়ে গেছে, মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, আর 9 দিন বাকি। রেজাল্ট এসে যাবে। রেজাল্টের পরে যেন আমরা, বিশেষ করে ত্রিপুরা মথার ওয়ারিয়ার্স নেতৃবর্গ সবাই, আমরা যেন সমাজকে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সুশৃঙ্খল রাখতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের কাছে। ত্রিপুরা মথা অবশ্যই বিজয়ী হবে, এটা কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আনন্দে উৎপল্লতা হয়ে আমরা যেন কোনো মানুষের ক্ষতি না করি, কোনো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে আক্রমণ না করি। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলবার অঙ্গীকারবদ্ধতা আমরা করেছি এবং সবাইকে নিয়েই আমরা চলব। সেটা আমাদের ত্রিপুরা মথার সুপ্রিমো শ্রীমান পদ্মুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মন মহাশয় আগেই বলেছেন, আর আমরাই বলি। কারণ মানুষ অনেক জঙ্গলরাজ দেখে ফেলেছে, মানুষ সেই জঙ্গলরাজ আর দেখতে চায় না, তার জন্যই মানুষ পরিবর্তন করছে। পরিবর্তন হয়ে গেছে মনে করুন, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর আমরা মানুষকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার যে অঙ্গীকারবদ্ধতা করেছি, সেটা যেন মনের থাকে এবং আনন্দ যেটা করব, বিজয় ঘোষণা হওয়ার পর বিজয় মিছিল বলুন আর বিজয় উৎসব বলুন, সেটা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করব। আমি বিশেষ করে আমার যারা ফলোয়ার বা বন্ধুবান্ধব সবাইকে আমি বলে দিয়েছি এবং দলের তরফ থেকেও বলি, আমরা যেন সবাই একসঙ্গে হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারি, মানুষের সুবিধা অসুবিধায় আমরা তাদের সঙ্গে থাকতে পারি, সেটা যেন সব সময় থাকে। এবং মানুষকে যেরকম আমরা ভালোবেসেছি এবং মানুষ যেরকম আমাদেরকে ভালোবেসে ভোট দান করেছে, সেটা মনে রেখে আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলব। সব আমরা একে অন্যের ভাই। কেউ কোনো ইলেকশনের প্রাক মুহূর্তে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, বিভিন্ন ধরনের ভাষণ একজন আমরা প্রকাশ করেছি, সব কিছু করেছি, কিন্তু ইলেকশন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা একে অন্যের ভাই, সবাই আমরা অবশ্যই একসঙ্গে চলব এবং আমরা শুধু ত্রিপুরা মথার কাজ করব আর বিজেপির বিরোধী মানুষের কাজ করব, এরকম কোনো কিছু নয়। বিজেপি যে করেছে তাকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে কাজ করব, এটা আমরা অঙ্গীকারবদ্ধতা করছি। সাথীরা, বন্ধুরা, প্রিয়জনরা, ত্রিপুরা মাতার ওয়ারিয়ার্সরা এবং আরও যত আছে সবাইকে অনুরোধ করব, রাজনৈতিক হিংসা থেকে বিরত থাকুন। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে গণতান্ত্রিকতা, সেটাকে আরও বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করুন।
বই প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করুন। কেন একে অন্যকে মারবে? এই 16 তারিখ নির্বাচনের পরে বিরাট দুটা ঘটনা হয়ে গেল, একটা কুমারঘাটে হয়ে গেছে, একটা কল্যাণপুরে হয়ে গেছে, মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। সেটা কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য কাম্য নয়। গণতন্ত্র সেটা শেখায় না। অন্যজন আরেকজন অন্য কোনো দল করেছে বলে তাকে আমার মারতে হবে, প্রাণে মারতে হবে, সেটা কিন্তু গণতন্ত্র কোনো সময় শেখায় না। আমি আবার বলছি সবাইকে, 2 তারিখে ফলাফল ঘোষণা হবে নির্বাচনের। আমরা 16 তারিখে ত্রিপুরার মানুষ কাকে ভোট দিয়েছে, এবং আমি আশাবাদী আমাদের দল নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে আগামী সরকার গঠনে। তারপরেও আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলেছি। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলব, ভেদাভেদ নয়, दुष्कर्म नय, भालोबासार सफ़र, मोहब्बत की सफ़र शुरू करेंगे, ये वादा है। और इंशाल्लाह हम सब मिल कर के लोगों का कल्याण के लिए काम करेंगे, यही हमारा वचन है। और जितना दुष्कर्म करने वाला लोग, भागने का जरूरत नहीं है, भागिए मत, बिल्कुल भागिए मत, रहिए। आपको गारंटी देते हैं, कोई छू नहीं सकता। त्रिपुरामथा के वरियर्स है सब सब, ये हम वादा करते हैं, कोई किसी को छू नहीं सकता। आपने किस पार्टी किया है, दुष्कर्म किया, तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। जिससे आपने अत्याचार किया, जिसको मारा पीटा, जिसका लुंठन किया, ये सबसे वार्तालाप करके समझौता कर लीजिए। समझौता करने का बाद आप जो है ना सरकार के अच्छे कामों के साथ शामिल हो जाइए, अच्छे काम करिए, लोगों को अच्छा बर्ताव करने का सुझाव दीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। हमारा जो गणतंत्र है वो सबको साथ लेकर चलने का सबक दिया है। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि आइए 2 तारीख को जो हमारा विजय मिছিল होगा, 2 तारीख को हमारा जो आबिर का खेल होगा, ये प्यार मोहब्बत का सफ़र शुरू होगा। वहाँ से कई गंडगोल नहीं होगा। हमारा ज़्यादातर हमारा वरियर्स लोग, जो हमारा त्रिपुरामथा की वरियर्स लोग, त्रिपुरामथा के वरियर्स सब हमारे साथ रहेंगे और हम सब मिल करके काम करेंगे, ये वादा है। जितना दुष्कर्म करने वाला भाग रहा है और भागने का कोशिश कर रहा है, सबको ये कह रहा हूँ, आप जिससे खराब बर्ताव किया, जिससे आप गंडगोल किया, जिसका लुंठन किया, जिसको मारा पीटा, उससे वार्तालाप करके सब आपस में निपटा लीजिए। प्यार मोहब्बत से रहिए, भागने का जरूरत नहीं है। काहे भागेंगे? ये आपका ही देश है, ये आपका ही राज्य है, ये आपका ही माटी, आपका घर है। त्रिपुरामथा भी आपके दल है, आप अगर आ जाएंगे तो आपके हो जाएंगे, अब बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी का होगा। तो सब प्लीज आप भागिए मत, प्यार मोहब्बत से रहिए। 2 तारीख के बाद मोहब्बत के सफ़र शुरू होगा। यह मोहब्बत का सफ़र में हम भी निर्णायक भूमिका पालन करेंगे इंशाअल्लाह, ये हमारा आशा है। खुदा यही करेगा। अंत में मैं ये कहता हूँ, प्यार मोहब्बत से रहिए, गंडगोल मत कीजिए, मत मारिए एक दूसरे को, ये प्राणहानि मत कीजिए। ये प्राणहानि करने का समय नहीं है। हमारा राज्य की, हमारे लोगों की, हमारे जो पीड़ित लोग हैं, इनकी बहुत कुछ काम बाकी है, काम करना है। ये काम करने के लिए आप अगर गंडगोल करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, ये काम नहीं हो पाएगा। साथ रहिए, साथ दीजिए, काम कीजिए। और सबको फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो लोगों ने वोट किया है और अपना गणतांत्रिक जो अधिकार है उसको प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सो प्लीज़ सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा बात यही ख़त्म करने से पहले मैं हमारे महाराज की तबीयत का दुआ करता हूँ, अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, बिंदास रहे, आबाद रहे, खुश रहे। और हमारा दौल का और त्रिपुरा की जो डिप्राइव्ड पीपुल्स है, इनका काम कीजिए, अधिकार दीजिए,
और राजनीतिक अधिकार से लेकर के हमारे को जो खाने पाने का, जिंदगी सफर का जो हमारा अधिकार है, ये अधिकार के साथ आप हमारे को अधिकार देने का कोशिश करें। ये हमारा बात रहेगा। सबको सलाम आदाब कुलुंका, फिर हमबाई बेलाई बेलाई नो हमबाई। थैंक यू सुंदर अली भाई, थैंक यू कमल देपुरमा, थैंक यू सलमान मनसुब, थैंक यू नूर अहमद, थैंक यू और मोनेरा साजार ताकि थैंक यू। কুয়েত থেকে দেখছেন ভাই, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভাই।